Next one is the female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. Along with a pair of oviduct, जिन्हों असी ट्यूब बोल देने oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. All these parts plus mammary gland, they help in ovulation. Ovulation means formation of egg, fertilization, pregnancy, birth ਤੇ child care ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੇ ਨੇ. Ovaries are the प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मतलब असेसरी नहीं हैगा, ये प्राइमरी आ और सेकेंडरी नहीं हैगा. दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट ओवम एंड सेवरल हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स. द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ईच साइड ऑफ द लोअर एबडोमन दे दोने साइड्स ते ने. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी ਹੁੰਦੀ ਆ and the uterus by ligaments द्वारा uterus ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी ਹੁੰਦੀ ਆ ovary. Each ovary is covered by a thin epithelium layer जिन्हों ਨੂੰ cover ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, which encloses the ovarian stroma. Stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. तो कुछ नहीं इन्होंने दिखाया, सिंपल आ 2 ओवरीज ने, इन्ना ही देख लो तुम. ओवीडक्ट इनू कहने असी ओवरीज का, ओवरीज नू एपीथीलियम ने कवर किया होया. उस तो बाद है ये यूटरस के नाल अटैच ने लिगामेंट के द्वारा. ये मेन चीज़ा नहीं करने वाली. नैक्सट वन वी कम टू ओवीडक्ट नू असी फैलोपियन ट्यूब कहने आ वाली. Oviduct, uterus and vagina constitutes the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. Fallopian tube 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary. हरेक ovary दी periphery तो लेके uterus तक आउंदी आ. The part closer to the ovary is funnel shaped called infundibulum. आ वाला part जेड़ा ovary दे नेड़े आ उन्हों असी infundibulum कहने आ. Funnel shape तुहाडे कोले आ गई infundibule. The edges of the infundibulum possess finger like projection called the fimbriae. This one is fimbriae, finger like projection. इन्हां दा की काम? इन्हां दा की काम? विच हैल्प इन कलैक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन. ओवुलेशन तो बाद ओवरी दे विचों ओवम नू कलैक्ट करन दे विच फिम्ब्रीए हेल्प करते हैं. द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला. आ गया थोड़ा एम्प्यूला. दिस वन एम्प्यूला, wider part. The last part of the oviduct is isthmus, has a narrow lumen and it joined to the uterus. This one is your isthmus. Ampulla, isthmus जिहड़ी uterus दे नाल जुड़ी हुंदी है. ये narrow ये wider. The uterus is single and is also called the womb. Shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. Pelvic wall नाल ligament द्वारा जुड़िया होया है. Uterus opens into vagina. The cavity of the cervix is called the cervical canal.
along with vagina forms the birth canal. Wall of the uterus has 3 layers. uterus ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ walls ਨੇ ਉਹ 3 layers ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰੀਮੈਟਰੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਆ ਮਾਇਓਮੈਟਰੀਅਮ, ਇੰਟਰਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ। ਪੈਰੀਮੈਟਰੀਅਮ ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਡਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਓਮੈਟਰੀਅਮ, ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਨਰ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਆ, that lies the uterine cavity. Endometrium undergoes cyclic changes during menstruation cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. Now here they are telling you what is the function of myometrium and endometrium. Myometrium ਜਿਹੜੀ ਇਹ layer ਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਮਾਇਓਮੈਟਰੀਅਮ। ਐਂਡ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਇੰਟਰਨਲ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਲੇਅਰ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਅਨਸਾਈਕਲਿਕ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ। ਦ ਫੀਮੇਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀਟਲ ਇਨਕਲੂਡ ਮੋਨੋਪਿਊਬਸ ਲੈਬੀਆ, ਮੇਜਰਾ ਲੈਬੀਆ, ਮਾਈਨਾ, ਹਾਈਮਨ ਐਂਡ ਕਲਾਈਟੋਰੀਅਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, that is the characteristic of all female mammals. Mammary gland pair structures ne that contain glandular tissue, variable amount of fat. Glandular tissue of each is divided into 15 to 20 mammary lobes. These one is mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Same ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ alveoli ਨੇ। Cells of the alveoli secrete milk which is stored in the cavity of the alveoli. Alveoli open to mammary tubules. Tubules join to form a mammary duct. Several ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. This is all about your female reproductive system. After that we will do gametogenesis.